mga batang naghilak tungod sa pagkaguba silang eskwelahan. Samtang naglakaw, nakitaan sa mga magbarkada ang mga batang naghilak. Ila kining giduol ug ilang gigakos. Para makatabang sa mga bata, nangayo silang hinabang sa uban. Nangayog donasyon, nagsulisit, ug nagtigom. Kini karon ang mga batang natabangan sa una. Usa na sila ka doktor, psychiatrist ug mga maestra. Sa ilang paghinumdum sa mga nahitabo sa una, nakita nila ang usa ka litrato. Sila kuyog sa mga taong nakatabang kanila.